सकाळ प्रणाम ज्ञान हे चकानयन। सकाळ प्रणाम ज्ञान हे चकानयन। सकाळ प्रणाम ज्ञान हे चकानयन। तुमको तारु सरु बाकी जेते दिन, तुम करुणारु सरु बाकी जेते दिन, मुझे तुम दान पुनि विसर्जन। तुम्हें पुण्य पूजा सदा आवाहन। तुम पाई जीवन हेछि धन्य। हे चकानयन हे चकानयन हे चकानयन हे चकानयन। हाथ मोर कहीं मो जीवन मरु भूई पखी, खोजे खाली तुम बाहु छाई। तुम्हें महामान्य पुण्य अति ज्ञान, मुझे महामूर्ख पुण्य दीनहीन। तुम पाई माटी पिंड पाई प्राण। हे चकानयन हे चकानयन हे चकानयन हे चकानयन। मुझे पाप पोखरीर पंक, पद्म करी पाद तले रख। Bye.
महानदी जड़ा जहरा चरण चुमे से दिसे जे जनम नेचु केते जे धन्य आमे केते जे धन्य आमे महानदी जड़ा चरण चुमे वार्षिकोत्सव होची शुभ संध्यार जो सभा अनुष्ठित होची सभा सभापतित्व करने जगन्नाथ सार को अनुरोध कर समर्थन आमर पूरा प्रथम जे बसुँच सी होती लुणी प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त जगन्नाथ मिश्र पुराण पाखे मंचासीन अच्छा आमर सुनामयी आंचलिक केन्द्र संयोजक श्रीयुक्त सोमनाथ चौधरी एवं पाखे जी बसुँच आज सभार मुख्य आकर्षण एवं सुनामयी ग्राम पंचायतर सरपंच महोदय श्रीयुक्त मानस रंजन साहू महोदय एवं पाखे अच्छा आम ओडगा आंचलिक साधारण केन्द्र संयोजक श्रीयुक्त त्रिलोचन सामुद्राय सार एवं पाखे बसुँच श्री चैतन्य शिक्षा केन्द्र लुणी चेयरपर्सन पाखे आम परिचालना कमिटर सभ्य श्रीयुक्त खदाल महोदय एवं पाखे प्राइमरी स्कूल चेयरपर्सन
प्रशांत भाई एवं तांको पाखरे बसଛନ୍ତି गोपाल सेठी और ये हला अतिथि मानकर परिचय सीमांतवर्ती पहाड़ पर्वत घेरा प्राकृतिक सौंदर्य विमंडित गोटे क्षेत्र पल्ली ग्राम जहाँ ना हला लुली जहाँ दक्षिण और पश्चिम को लगी गंजाम जिला पूर्व में पंचुपांडव पहाड़ किरण रूपे शोभावर्धन करुच्ची एवं यह वड़गां ब्लॉक अंतर्गत सुनामणी पंचायत में अवस्थित पूर्व शिक्षा दृष्टि यह ग्रामर पिलामानकर उच्चतर अध्ययन आनुपातिक हार बहुत कम थिला यार कारण ए अंचल में कौन उच्च प्राथमिक विद्यालय नथिला पिलामाने पंचम श्रेणी अध्ययन कर सारिबा परे 3 किलोमीटर अधिक दूर सुनाई ग्राम को जाई सेठारे षष्ठ और सप्तम श्रेणी रे नाम लिखाउथिले भौगोलिक अवस्थिति दृष्टि छोट छोट पिलामाने एते दूर जाई अध्ययन करिबा समस्त पाखे संभव नथिला तेणु ए कोमलवती छोट छोट पिलामाने आउ 2 वर्ष षष्ठ और सप्तम श्रेणी उच्च प्राथमिक स्तर किपरि ग्राम में अध्ययन करेंगे या ग्रामवासी मैंने चिंता करें केतक महान बुद्धिजीवी चिंतार 27/6/1995 मसीह ग्राम में गोटे उच्च प्राथमिक विद्यालय शुभारंभ करागला ग्रामर आराध्य ठाकुर श्री चैतन्य को नाम विद्यालय नाम रखागला श्री चैतन्य शिक्षा केन्द्र सरकार नियम अनुजाई विद्यालय गोटे परिचालन कमिटी गठन कर तार तत्वावधान में विद्यालय कार्यक्रम आगे बढ़ी चलला जो लुणी ग्रामर ग्रामवासी मैंने संपूर्ण साहाय्य और सहयोग देते बहु उत्तान और पतन मध्य विद्यालय सरकार अनुमति और स्वीकृति पाइला और दीर्घ 11 वर्ष पर 2006 मसीह सरकार अनुदान लाभ कला ग्रामवासी आश्वस्त हेले तांकर शिशु अनुष्ठान आज निज गोड़े ठिया हबार सामर्थ्य लाभ कर अनुष्ठान शिक्षक मैंने विद्यालय प्रतिष्ठा हेब दिन ठारू आज पर्यंत निष्ठार सह निजर कर्तव्य तुलाई आसुअछंती सेमानकर अद्यम निष्ठा और साधु मनोवृत्ति फल विद्यालय अध्ययन करथिबा छात्र छात्री माने परवर्ती जीवन में भल मनीष हो पारिछंती एवं जातीय और अंतर्जातीय स्तर में निजर सुनाम रखि पारिछंती एपरिक नेट भली परीक्षा सर्वभारतीय स्तर में प्रथम स्थान अधिकार करिछंती विद्यालय प्रथम आज पर्यंत ए ग्रामर श्रीयुक्त रमेश चंद्र बेहरा प्रधान शिक्षक भाव कार्य कर सरकारी शिक्षक भाव श्री सोमनाथ श्यामल ओडगा देवगा किसी दिन कार्य करने चाकरी छाड़ी अन्यत्र चलीगले यापर श्रीयुक्त बंशीधर साहू टामाटी श्रीयुक्त लक्ष्मीधर बेहरा गिरिडपल्ली श्रीयुक्त विभूतिभूषण महापात्र बाहड़धला एम सब किसी दिन कार्यकारी अन्यत्र चली जाते शेष श्रीयुक्त सदानंद साहू बीरबारी वर्तमान सहकारी शिक्षक भाव में कार्यरत अच्छा सरकार दृष्टि यह एक भिन्न विद्यालय सरकार शिक्षक दरमा बहुत पिला सरकार तरफ पोशाक पत्र आज जाए पाई ना सरकार ठारू मिलुवा एसआई अनुदान व्यतीत आउ कौन अनुदान विद्यालय को मिलूना एपरी प्रतिकूल परिस्थिति सरकार कार्यरत 2 शिक्षक विद्यालय कार्यरत 2 शिक्षक और परिचालना कमिटी एकत्र मिसी पिला खुशी करने अतिथि मान अनुरोध करी से आमर ये क्षुद्र अनुष्ठान प्रति सदैव कृपा दृष्टि रखि था एवं आम मान उत्साहित करी आमर मनोबल को दृढ़ करूँ एवं ये कही मोर वार्षिक विवरणी पाठ करुच्ची वार्षिक विवरणी पाठ समाप्त करुच्ची आपणकर अतिथि वृंद स्नेहर छात्र छात्री एवं उपस्थित थिबा दर्शक मंडली मु आज एठारे किछि कहिबा पई सुजोग मिलिथिबारु निजको धन्य मन करुछि आज आम स्कूल 22 वर्ष रे पदार्पण करुछि ए भितरे
ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲର ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ହେବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ନ କହି ଏଠାରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ତାଙ୍କର ସାରଗର୍ଭକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଗାଁର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦତ୍ମକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଚୈତନ୍ୟ ଲୋହଡ଼ି ତାର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା এই ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଏବଂ ବାବା ସାଧୁଶଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେତେ ବର୍ଷ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଏଠି ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଥର ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି এই ଗାଁ ଏ ମାଟି ଗୋଟେ ନିଆରା ମାଟି। এই ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି এই ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ এই ଗାଁର ସ୍କୁଲର ଏତେ ମହାତ୍ମା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ବି ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେମାନେ କ୍ଲାସର ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ମୁଁ ବି ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳେ ଏଇ ଗାଁର 3-4 ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଗାଁର ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ। ଏଇ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଁ ଯାହାକି ଛନ୍ଦ ମାୟା କପଟ ନଥାଏ। ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ହିଂସା ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ପିଢ଼ିରେ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏସ୍ଏଫ୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦେବାକୁ କିନ୍ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଆମର ଜିଜୁଆଇ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରପଟ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ କଲଭର୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ୱାର୍କର ହେଇନି ଏବେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ରମେଶ ଭାଇ କିଛି କୁହ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଟକ ବିଷୟରେ ପଶୁର ମାତୃହତ୍ୟା। ଆମର ଯିଏ କାଳିଆ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ନାଟକ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି କାରଣ ମୋର ସମାଜର ମିଟିଂ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଲିଯିବି। 2 ଦିନ ମିଟିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଏତେ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ରହିପାରିବି। ମୁଁ ରମେଶ ଭାଇରେ ଖରାପ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ବି ଖରାରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପୁଣି ରାତି ଏବେ ଯିବି ରାତି 10টাରେ ମାଳିଆ ଗଲା ଫଙ୍କସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଗ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପଛେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁଠି କିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ମୋତେ ଏତିକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଲୁହୁଡ଼ି ମାଟି ମୋତେ ଏତେ ସଦା ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଗାଁ ବି ମୋତେ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ମୁଁ ଲୁହୁଡ଼ି ମାଟିକୁ ତାଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। କିଛି ଭାଇ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ମୁଁ ବି ହାତ ଖୋଲି ଦେଇଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ଭୋଟ ସରିଗଲା ଭାଇ କାଲି ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲୁ 5 ବର୍ଷ ସେବା କରିବୁ। ଯିଏ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କହୁଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଭୋଟ ଆମେ ଯିବୁନୁ ସେଟା ଭାତ ଧାରଣା କିଛି ଟାଉଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ତାକୁ ଯାହାହେଲେ ମୁଁ କରିବି ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ବିନା ସରପଞ୍ଚରେ କିଛି ହବନି। ଆପଣ ମାଟି ବି ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇଠି କିଛି ଆରଥର କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ 30,000 ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୁଆଇ ଦେଇ କହୁଛି ଏଇଠି ବି ମଞ୍ଚରେ ବର୍ଷକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଭତ୍ତାରେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନେବିନି କି ନେଇନି। ମୁଁ ଶପଥ ମୋର ଭାଷଣ ଥିଲା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଭତ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ନେବିନି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ଏତିକି ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଇଠି ବି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଖେଇଦେବେ କୋଉଠି ମୁଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପଇସା ଖାଇଛି ମୁଁ ସେଇଦିନ ରାଜନୀତିକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ
ମୋ ନାଁ କହିକି ଯଦି କିଛି ପଇସା ଖାଉଛି କିଛି ପିଲା ଆପଣ ବି ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମୁଁ ବି ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଏମିତିଆ କୋର୍ଟ ହେଲେ ଫଙ୍କସନ୍ ହଉନି ଆମ ଲୁହୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହଉଛି ସୁନାମୁହିଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଆଦାୟ ହଉଛି ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାତନ ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ କୋର୍ଟ କଣ କରିକି ଆମେ ବି ଅନୁଦାନ ଦେଇନୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯୋଉ ମାନେ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଧା ବାଟକୁ ନେଇଛି ଏଇ ସ୍କୁଲ ହେବାର 22 ବର୍ଷ ହେଲା 22 ମାନେ ସେମାନେ କମ ଦରମାରେ ଭାଇ ଭଲ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ପିଲା ଯାଇକି ଫରେନରେ ବି ଚାକିରି କଲେଣି ଏଇଠୁ ବି ପିଲା ପାଠ ପଢିକି ଏମସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଏଇ ଗାଁ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଥିଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାର ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଯେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆଉ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1995 ମସିହାରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଋଣଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁଣୁଗୁଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଫଳ ଛାୟା ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏହି ସମାଜକୁ ଅଶେଷ ସେବା ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାକାମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଉପକାର ଲାଗିଗଲାଣି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ କିଛି ଛାତ୍ର ଏଠୁ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରି ସମାଜରେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଦାନ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँगी यही व्यक्तित्व विकास विद्यालय प्रति हो एवं आगामी दिन में मन पड़े सचिन राउतराय भूगोल प्रति पत्र बाबा नथाऊ तार ना कि छोट मोर गाँ की जहाँ हो से गाँ निजक समर्पित विभिन्न समय प्रशासनिक स्तरे जहाँ तरफ आविद्यालय सरकार अनुदान एवं बहु अवहेलित अवस्था रही तथापि ताहाକୁ से भूक्षेप न करी सुंदर आडंबरपूर्ण कार्यक्रम जोड़ी निश्चित आमको विस्मित करुच्छी एवं एत बड़ सुंदर सुंदर आयोजन मन इच्छा शक्ति जो संभव हो अनुमान छात्र मान उद्देश्य कही तुम्हें शिक्षा पाठ पढ़ला शिक्षा जमी समय भूली एवं स्वतंत्रवान हुआ चरित्रवान हो विद्यालय नाम को बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोचन सार कथा छल पाई बहुत हृदयस्पर्शी कथा कहले चरित्रवान उपदेश दिए आम बहुत धन्य चिर कृतज्ञ सार निकट में जेहेतु से आम रही बहुत दूर पथ अतिक्रमण करी आम महिला किसी उद्बोधन देते किसी उचित परामर्श देते और पिलाने किसी भी उपदेश कथा कहते सार बहुत उपस्थित सभापति महोदय एवं मुख्य अतिथि आज आकर्षण सरपंच महोदय एवं सम्मानित अतिथि त्रिलोचन सार सभापति एवं मोर
ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦର୍ଶକ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାହା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ତାହା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗେଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲାବେଳେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଉତ୍ସବଟାକୁ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ କାମ ସଦାବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ନେବା, ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥ ନକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ନେବା। ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। 2 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କହିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, କହିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନି, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି ଯିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବାରେ। ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କିପରି ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ क्लियर आसुनी तो पड़ी जाऊँ। हेलो आमर अतिथि समिसभ्य भागवत बाबू आसिले मु अनुरोध करी शीघ्र मंच को आसवे। आम समस्त अपेक्षा करूँ आपण मुखर दीपद शुणा आम पिला उत्सुकतार सहित अपेक्षा आसतु आसला आम सभा कार्य आगू चलो। टुटुआ ना टुटुआ 1152 टका 1152 रुपीज आसिया टैलेंट स्कॉलरशिप शुभम शेखर बेहरा क्लास 6 शुभम शेखर बेहरा बादल जेना जेंगटा पिला बंधास जोगेश्वर प्रधान शुभम शेखर बेहरा शुभम प्रियंका विषयी नारायण गौड़ बर्तमान शुभम शेखर बेहरा आसु शुभम शेखर बेहरा राशियान टैलेंट स्कॉलरशिप फर्स्ट प्राइज 1150 रुपीज चेक। तापरे जोगेश्वर प्रधान बादल जना सेकंड प्राइज एनुअल टैलेंट स्कॉलरशिप। बादल जना सेकंड। नेक्स्ट जोगेश्वर प्रधान प्रस्तुत रही। जोगेश्वर प्रधान नारायणी गौड़ आसियान टैलेंट स्कॉलरशिप नारायणी
प्रियंका विषयी सेकेंड से पाउचंती 1008 रुपीज चेक। ए पिलाटा को ले लु रे अरे पुआ ए चुमकी महांती से पाउचंती आसियान टैलेंट स्कॉलरशिप 720 rupees. Next, girls metric topper of this village, Truptimai Behra. Next, Truptimai Behra. जोगेश्वर बेहरा, जोगेश्वर प्रधान से आसियान टैलेंट स्कॉलरशिप हेला चल से विलेज टॉपर reading private old student of this school and village topper class correct year metric ये जोगेश्वर प्रधान आसियान टैलेंट स्कॉलरशिप थर्ड 720 rupees स्कॉलरशिप चेक। पुनर्बार मीटिंग कंटिन्यू। बाबू सर वर्तमान जो पुरस्कार वितरण उत्सव होची समस्त ना घोषणा करा मात्र समय स्वल्पता दृष्टि केवल जो तुलसी बारिक सप्तम श्रेणी सेकेंड कृष्णा नायक षष्ठ श्रेणी थर्ड प्रभासिनी राउत सप्तम श्रेणी षटपुरुष बॉयज फर्स्ट मिथुन नायक षष्ठ श्रेणी सेकेंड राजेश खिला सप्तम श्रेणी थर्ड सुनेली नायक षष्ठ श्रेणी षटपुरुष रोजिना नायक सप्तम श्रेणी हमारे म्यूजिक चैनल फास्ट अच्छे शुभम शेखर बेहरा माथ्रेस शुभम शेखर बेहरा माथ्रेस प्रभासिनी राउत फास्ट माथ्रेस मिथुन नायक फास्ट षटपुरुष मिथुन नायक मिथुन नायक तुलसी बारिक फास्ट जीके रोजागौर फास्ट किच्ची तुलसी बारिक जीके फास्ट
पुच्ची फास्ट नंदिनी नायक फास्ट ड्राइंग कंपटीशन नंदिनी नायक लिपिना डाकुआ फास्ट दौड़िया लिपिना लिपिना डाकुआ दौड़िया लिपिना डाकुआ रोजना नायक सर लंडाबाजू रोजना नायक गुंडूची नायक अंगपुटोळी गुंडूची नायक तुलसी बाई डिबेट तुलसी बाई तुलसी बाई क्रिएटिव राइटिंग अनिता बेहरा सपुत्र अनिता बेहरा अनिता बेहरा शिवाशिष बेहरा कोड गला वर्षर बेस्ट एक्टर शिवाशिष बेहरा ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେବା ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି वार्षिक उत्सव उपलक्षे आपको भेटी जाऊँ यही शिक्षा केन्द्र पुणे पुणे पिलामान द्वारा अभिनीत बेस्ट डांस धमाका जरा जरा ही धर्मस्य ग्रामीण भवति भारत अभ्युत्थानं नगरस्य तदात्मानं सुजाम्यः
सृष्टि मो ही मिलन मो ही धारण करी मीन रूप मो कच्छप बराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम एवं बुद्ध मो ही सृष्टि करी कुरुक्षेत्र महाभारत केवल मो आसुची कल्की भरे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत
सारा जगत मु चक्रे बुलाए सारा जगत ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଡ଼େଇ ବନ୍ଧୁଗଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କରତାଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ କରତାଳି ଦେଇ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେଇ ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଯାହାର କଣ୍ଠରୁ ଭାସି ଆସିବ ସେଇ କାହିଁ ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ କଲ କାହିଁ ତୁମେ ଛାତିଲ ଯାଉ ହେ ମହାବାହୁ ତୁମେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ବଧିର ହୋଇଯାଉଛ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶିଶୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କାହିଁ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଉ ଭଜନ ଶିଶୁ ଶିଳ୍ପୀ
संसार
ताली ताली भक्तटिए आकुल निवेदन करुछि जगतनाथ जगन्नाथ निकट में कंबू कटकर छाई से कमलापति श्री जगन्नाथ को पेटे पेटे आंठे आंठे गली गली निजर आकुल निवेदन करुछि हे जगतनाथ जगन्नाथ तार घर कंबू कटक से कंबू कटकर छाई को निवेदन करुछि किपरि निवेदन करुछि आसंत सुनिया से कंठशिल्पी कंठरू हे कंबू कटक जार घर दर्शन करते
और आज अत्याधुनिक जुग भितर जो पार्थक्य रही से समय प्रेम और आज प्रेम भितर जो लंबा लंबा दूरता रही मापिबा केते कष्ट ता केवल आपण ये अभिनय जानीपारे। उद्धवे कहीदेव गोपीनाथ को कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण होइला भुज। उद्धवे कहीदेव गोपीनाथ को कर पल्लवर कंकण मुद्रिका कंकण होइला भुज। ये जो प्रतीक कथा तार मर्म बुझे आम संगीत माध्यम तो आम आसत दर्शक मुझे से द्वापर जुग से ऋतु जुगीय डांस भनक से पिलामानंकर संगीत नृत्य ताल तले आपण मैंने खोजी बुलंतु मोर यही मरमर कथा प्लीज दयाकोरी ताली दे आसतु स्वागत करवा सुना झुलने झुलुची देखा कर नहीं।
सुंदर अटरी सोना झुलारे झुलुची देखो कन्हई सोना झुलारे झुलुची देखो कन्हई बाहु झुलना रे तारो राधिका माई बाहु झुलना रे तारो राधिका माई आज तो पुनेई तारो सहेराई एमिति विचित्र लीला जगत रे नाही आज तो पुनेई तारो सहेराई एमिति विचित्र लीला जगत रे नाही बाहु झुलना रे तारो राधिका माई ओ बाहु झुलना रे तारो राधिका माई
दे साइड कर देंतु कि विशृंखला छुटू से तुमने बाटरे हमर बाइक रखिछंती सेमान दे साइड कर देंतु। दर्शक बंधु जो हिंदी के सॉन्ग में खुशी के साथ साथ हमारा विद्यालय का टीचर मिस्टर सदानंद साहू 100 रुपये प्रदान किए हैं। 100 कोटी भारतीय मुद्रा प्रदान कर जोरदार कंटल नहीं अपडेट करना। दर्शक बंधु खुशी माहौल आम मान माड़ी माड़ी आसूसी आम आधुनिक दुनिया भितर प्रवेश करने को जाऊे। बर्तमान मुझे नहीं जी आधुनिक ओडिया एल्बम संगीत दुनिया को जोरदार खंडाल नवा जोरदार खंडाल स्वागत करवा। अपेरार ये नाटक कार्यक्रम प्रथम ईस्टर्न अपेरार ईस्टर्न डांस ग्रुप को से नहीं आपण विभिन्न बहुकार विभिन्न प्रकार विभिन्न सुख सुविधार एवं विभिन्न प्रकार डांस धमाका आसतु स्वागत करवा ईस्टर्न अपेरा। स्वाद
Sofana, roja sofana.
Thank you.
तुमे शिखाइछ वीर गेरस्त को घरोई पथरे चली तुमे फुटाइछ बनिता लतारे लिपस्टिक ओठ नानी बा ताई के हो तुमे फुटाइछ बनिता लतारे लिपस्टिक ओठ नानी तुमे शिखाइछ घरोई पथरे वीर गेरस्त को चली बा आगे ताली दर्शक बंधु सी अनुभवर ठाकुर जी गढ़ी संसार को तांकरी इशारे आमे समस्ते परिचालित हो तेणु सी वीर गेरस्त को घरणी पछरे चली शिखई सी बनिता ओठरे लिपस्टिक नाली ओठ कर तो आसतु दर्शक बंधु यही म्यूजिक आमर डांस धमाकार दशम पाहतारे आपण मानक भेटी देवाक जाउछु तुमे तो सही अनुभवर ठाकुर तुमे चाली शिखैछ तुमे मत नाली शिखैछ प्रिय दर्शक बंधु
दर्शक बंधु गोटे भिन्न स्वादर गोटे जादू आपण मान शेष समय ये आमर पोस्टर लगी 9टा चित्र अच्छे 9टा चित्र गोटे मात्र चित्र चक्षु बंधा से कलाकार को जादूगर को आमर पिलाटी देखेब तापर आपण जादूर महत्व विषय बुझीपारे। ठीक अच्छे आज आरंभ